Hi guys! Today is a very special day. Kay di lang siya tungod upcoming ang Valentine's Day, no? Kundi karon pod ang time or ang day na mangita mig sakyanan na 7-seater or 8-seater para sa atong growing family. So mag-visit mi karon og mga dealership o mangita ta dito mga sakyanan na swak sa atong budget and then swak pod sa specs na atong kailangan. So, di na nato dugay no, ubanin mi ninyo ug unta makita mi og kanang affordable na sakyanan na nindot pod, then para jud sa atong family na growing sakto kayo sa atong needs, and then at the same time okay pod ang iyang price pati ang terms niya ug ang down payment baga kumbaga kay utangon lang man nato na kay umatay pang full og bayad ana no. So tara, ubanin mi ninyo. Sing it all the day, my best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, 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 happy. Happy. Happy, happy. Happy, 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 happy. Guys, we're finally here. First stop namo is sa Toyota Maita sa Yobor. Actually, na-istorya na ako ang isa sa mga sales dire nila before. And na-inquire na to ang isa ka unit na 7-seater. Ang available nila is yung Toyota Sequoia 2026 na limited edition. So karon nata dire kay para atong i-check ang unit tanaw nato kung nice ba no. Then ato pong maistorya sila kung okay ba ang presyo, pila ang down kay di man nato na kaya cash. So iano nato na siya kanang bali hulug-hulugan. So ato silang pagkatanon sa ilang terms, pilang payment monthly, pila ka years, pilang down, tapos yan na, may nana and other fees. So tara, ubanin mi ninyo para i-check nato niya ang unit para matana po nato. Let's say happy, 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 happy. Happy, happy, happy. It's my happy day, I want to sing it all the day. My best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, 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 happy. Happy, happy, happy. Hi, now we're back. Now we're being approved by the Toyota, so we're going to sign some documents now. Nick, thank you so much. Thank you. Thank you. So finally guys, here it is. Ito na yung sasakyan na nakuha namin, Toyota Sequoia 2026 limited edition in white color. Yan. Everything tapos na, human namin sign sa mga documents, ipawad na po nila ang temporary plate. So as ino karon mini adto makuha day namo, madrivean day namo. So mo ni siya ang Toyota Sequoia 2026 limited. Where is it guys? Yan, bawal ni siya. Then naka-captain seat na siya sa sulod. Yan. Then ang front. So there's the front.
Yan. Na-activate na po nato ang iyang system. Tapos ang alarm, ibalik na lang. Tapos, darayang documents. And then, ang duwa ka susi. Yan. So, guys, salamat kayo sa pag-uban sa mga sa mong journey para makapangitag bagong sakyanan na magamit na para sa mong family, sa mong growing family. Thank you kayo sa pag-uban. It's my happy day, I want to sing it all the day. My best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, happy,